Dios es muy bueno. God is very good. Doy gracias a Dios por el liderazgo del equipo de alabanza. Qué lindo. We give God thanks for the leadership, the worship team, La unción the anointing. es extraordinaria. It's extraordinary. Realmente la unción del Espíritu Santo, Honestly, the anointing of the Holy no Spirit. hay nada como Él. Man, there's nothing like Him. Nada como Él. Nothing like Him. Y somos tan privilegiados We're so privileged de tener al Señor aquí. Amén. to have the Lord here. Amen. Ungiendo a sus siervos. Amén. Anointing His servants. Y Amen. gracias a Dios por Pastor Yamil. Amén. We give God thanks for Pastor Shamila as well. Por esa unción de fuego que hay. Amén. That anointing of fire. Amen. Y por todos, también por la unción en JP, ¿eh? Cuando están contentos de tener tenemos a JP aquí. And also for JP. How many people are happy that JP is here too? Amén. Amen. Bueno, vamos a la palabra. Amen. So let's go into the Word. Hermosa la palabra. The Word of God siempre. is so beautiful. It's always beautiful. Bueno, vamos por favor al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. And so let's go to the book of John, chapter 1, verse 12. No hay mejor sermón que el de la palabra. There's no better sermon than going into the Word of God. Y que el Espíritu nos hable. And that the Holy Spirit speaks to us. Hoy quiero decirte que bendición es ser un hijo de Dios. And so today I want to talk about just, it's such a blessing to be a child of God. Y cómo Dios te elige para bendecir a otros. And how God chooses you to bless other people. Dice Juan 1:12, And so John 1:12 says the following. dice, si ser hijo de Dios, To be a child of God. que dice la palabra con respecto a esta paternidad. So what does the Word of God say in respect to this kind of fatherhood? Cuando vemos la paternidad de Dios, When we see the paternity of God, hay algo muy claro en la Biblia. there's something very clear in the Y es Word. una definición de quién es hijo de Dios. And it is a definition of who a child of God ¿Por qué? is. Por el peso de la bendición que tiene. Why? Well, because of the weight of the blessing that they La have. gloria de Dios en eso. The glory of God in that. La paternidad de Dios. The paternity in God. Pero a todos los que les recibieron, dice la Biblia. And so, John chapter 1 verse 12 says, but as many as received Him. Dice, no dice todos en general. No, it didn't say everybody in general Dice a here. todos los que le recibieron. No, it says to everyone that received Les Him. dio un derecho. He gave them a right. Es un derecho espiritual. This was a spiritual Es un right. derecho que Dios da It is a right that God gives a los que son sus hijos. to those that are His Y children. dice, de llegar a ser hijos de Dios. It says to become children of God. Es una palabra muy profunda. And so this is such a Si profound meditamos word. la gramática aquí, If we just meditate on the grammar here, dice derecho de llegar a ser. it says He gave the right to become. Es decir, que hay una transformación. It's to say there's a transformation. Viene un cambio There's a change de ser un creyente, of being a believer. de ser alguien que a lo mejor dice sí, lo nombra el Señor, Just to say, yeah, and they just name the Lord, a ser el hijo de Dios. to be a child of God. Y dice así, And look what it says. es decir, It's to say, a los que creen en su nombre. to those that believe in His name, Mucha gente nombra al Señor, pero no creen que Él es el hijo del Dios. a lot of people, they name the Lord, but they don't believe that in the Son. No se ven como hijos de Dios. And they don't see themselves as a child of Lo ven God. como algo en tercera persona. They just see it in a third person thing. Pero aquí habla de nosotros en forma personal. But here it talks about us in a personal way. ¿Quién es un hijo de Dios? Okay, who is a child of God? El que es hijo de Dios, The ones that are, the person that is a child of el God, Espíritu Santo. the Holy Spirit, Dice en Romanos 8:16. it says in Romans 8:26, Da testimonio it gives testimony a nuestro espíritu to our spirit de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Es como una seguridad espiritual. It's like it is like this assurance, this Que no te spiritual saca. security that it doesn't take you Te out. mantiene No, firme. it maintains you No firm. importa dónde estés. It doesn't matter where you No are. importa con quién hables. It doesn't matter who you speak to. Esa firmeza That firmness la da el Espíritu Santo. is given by the Holy Spirit. No la da nadie más. Nobody else gives it. Ese espíritu que está dentro de nosotros And so that spirit that is in us le habla al Espíritu
espíritu humano. it then speaks to the human Hay una spirit. conexión. And so there's this connection. Cuando sos un hijo de Dios, When you are a child entre el of God, Espíritu Santo and so there's a connection between the Holy y Spirit tu espíritu humano, and the human y spirit. tomás esa seguridad en Dios, And so you take that assurance, that security in ¿qué God. identidad tienes? What identity Ser you un have. hijo es pertenecer a una familia y tener un padre. To be a child, it means you belong to a family and you have a father. Y eso es algo poderoso, And so that is something powerful. que nosotros debemos tomarlo y tomarlo en la verdad como es. That we need to take it, and we need to take it in truth as the truth it is. Porque Dios te hace hijo para que seas de bendición. Because God makes you a child so that you can receive a blessing and be a blessing. Y es hermoso porque realmente no somos ni mejores ni peores. It's beautiful. We're not better, we're not worse. Dice la Biblia, The Bible says somos diferentes. we're just different. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Hay una So diferencia there's a difference entre el hijo de Dios between a child of God y alguien que no es un hijo de and Dios. someone that's not a child of Dice God. primera de Juan capítulo 3, The Word of God says in 1 John chapter 3, del verso 1 al 10. and we're going to be reading from 1 to 10, Porque el Señor viene pronto. because the Lord is coming Viene a soon. subir su iglesia. He's coming to Viene rapture his por sus church. hijos. He's coming for his children. Dice así. And look what it says. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos llamados de Dios. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us. Es por el amor de Dios It's for the love of que God tenemos ese nombre that we have that name, de ser hijos de Dios. to be a child of God. Dice, por esto el mundo no nos conoce. It says here, therefore the world does not know El us. mundo no va a reconocer tu identidad como hijo de Dios. The world is not going to recognize your identity as a child of God. Por más que hagas lo que hagas. You can do as much as Por you más que do. digas lo que You digas. can say as much as you El want to mundo say. tiene el velo The world has a que la veil palabra dice, that the word says, no though, nos conoce. they don't know us. Ah, Whoa! y dice así, And look what it says. porque no le conoció a él. Because they didn't know him. No conocieron a Jesús. They didn't know Jesus. Es decir, que el Espíritu Santo It's to say the Holy no les Spirit da testimonio a su espíritu. doesn't give a testimony El to their espíritu del spirit mundo that the spirit of the world, no conoce, it doesn't know, de acuerdo a la palabra, according to the word, quién es un hijo de Dios. who is a child of God. Esto es muy poderoso. This is powerful. También nos da paz, He also gives us peace. nos da descanso, He gives us rest. nos da seguridad, He gives us nos da assurance. confianza He gives y us nos da a confidence esperanza. and hope. Ah, es Whoa! que el Señor viene And remember, the por Lord su comes iglesia. for his church. Ah. Dice el verso 2, Let's go to verse 2. amados, Beloved, ahora somos hijos de Dios. now we are children of God. Y aún, dice, todavía falta, It says here, and it has not yet se ha manifestado lo que hemos de ser. been revealed what we shall be. Pero sabemos But we know que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. that when he is revealed, we shall be like him. ¿Por qué? Why? Porque le veremos tal como Él es. For we shall see him as he is. No lo que Él tiene. Not what he Oh, Barra, has. Señor, danos revelación. Father, give us Señor, revelation. habla a nuestro espíritu Lord, speak to our para spirit estar anclados to be anchored y estar definidos and be defined quiénes somos, who we are, de dónde venimos where we're y a coming dónde from, vamos. and where we're going. Dice el verso 3. Verse 3 says, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. and everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. La palabra es pureza. The word is purity. A veces pensamos que son cosas en lo natural. Sometimes we think it's just things in the natural. Eso es otra cosa. That's another thing. La palabra a sí misma The word itself nos purifica. purifies ¿Por us. qué? Why? Porque la palabra es Jesús. Because the word is Jesus. Y Jesús And Jesus es puro. is pure. Y esa pureza viene. And that purity comes. Es una pureza espiritual. It's a spiritual purity. Y uno sabe cuando eso viene. And we know when that comes. ¿Por qué? Why? Porque hay esperanza. Because there is hope. Hay esperanza There is hope de que Él vuelve. that he comes De back. que Él va a venir. That he's going to come Él va a back. subir That la he's going to iglesia. ascend with the church. Viene el rapto. The rapture's Él coming. va a venir. He will ¿A come. dónde? Where? A los hijos de Dios. To the children of God. Ooh.
¿Cuántos quieren eso? How many people want that? ¿Cuántos quieren subir? How many people want to ascend? ¿Cuántos creen How many believe que el Señor Jesús viene that the Lord pronto? Jesus Él Christ viene is muy coming pronto. soon? He's coming. Siento la unción en mi cabeza. He's coming very Siento el soon. fuego de Dios en mi I cabeza. fear the anointing and the fire El of God on my Señor head. Jesús. The Lord Jesus. El Señor Jesús. The Lord Jesus. El Rey de Reyes. The King of y Señor Kings. de señores. And the Lord of El Lords. que era, el que es y el que ha de venir. The one who was and is El to Alfa y come. la Omega. The Alpha and the Él viene Omega. pronto. He comes soon. Y levanta su iglesia. And he raises up his church. Dice el verso 4. Verse 4 says, Mira esta parte. look at this part, look. Todo aquel It says, whoever que comete pecado commits sin refringe también la ley. also commits lawlessness. Pues el pecado es infracción de la ley. Well, and sin is lawlessness. Y verso 5. Verse 5, Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. and you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Todo aquel que permanece en él Whoever abides in him no peca. does not sin. Lo Ooh. voy a repetir. I'm going to say this again. Todo aquel que permanece en él Whoever abides in him no peca. does not sin. Todo aquel que peca Whoever sins no lo ha visto, has neither seen him no lo ha conocido. nor known him. O sea que el fruto And so the fruit te muestra shows you qué conocimiento hay de Jesús. what knowledge of Jesus Y exists. dice la palabra en el verso 7, And the word of God says in verse 7, hijitos, little children, nadie os engañe. let no one deceive you. El que hace justicia es justo, He who practices righteousness is como righteous, él es justo. just as he is righteous. Y dice el verso 8, And look at verse 8. y te motivo a que lo subrayes. And I motivate you to Los que underline están aquí, los que this. están conectados, los que se van a conectar. Those of you guys that are here, those of you guys that are connected online, those Porque that esta will es connect. doctrina sana. Because this is sound doctrine. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Dice el verso 8, Verse 8 el says, que practica el pecado the one that practices sin es del diablo. is of the devil. Dice la palabra eso. The word of God says that. El que practica el pecado es del diablo, He who practices sin is of the devil. porque el diablo también es padre For the devil is also a father y también tiene sus hijos and also has his own y también children tiene su familia. and also has his own family. Y hay una diferencia And there's a difference entre los hijos de Dios between the children of God que whoa, conocen a Jesús that know Jesus y que tienen al Espíritu Santo, and that have the Holy que se Spirit, conecta con el Espíritu that de they Dios. connect with the Holy Spirit. Pero dice el que practica pecado. But look, the word says those that practice sin. No dice el que cometió pecado una vez. It doesn't say, the one that sinned one time. No. No. El que tiene la práctica, el que lo hace todo el tiempo y su conciencia está neutralizada. It's the one that sins as a practice and their conscience is neutralized. Porque el diablo peca desde el principio. Because the devil has sinned from the beginning. Ah, Whoa! desde el principio. From the beginning. Para esto apareció el Hijo de Dios. For this purpose, the Son of God Para was destruir manifested. la paternidad del diablo. That he might destroy the works of the devil. Eso es lo que para eso vino Jesús. This is why Jesus came. Por eso da testimonio el Espíritu Santo That's why he gives a testimony of the Holy de cuán Spirit. poderosa es la palabra. Of how powerful the De word qué is. poder que hay en Jesús. Of how the power that is in Él Jesus. vino a deshacer las obras del diablo. He came to destroy the works of the La devil. práctica de pecado es obra del diablo. The practice of sin is the work of the devil. Ah, Whoa! eso dice la Biblia. This is what the Bible Pero says. todo aquel que es nacido de Dios But whoever has been born of God no practica el pecado. doesn't practice sin. Porque la simiente de Dios permanece en él. For the seed of God remains in him. Y no puede pecar. And he cannot sin Porque es nacido de Dios. because he has been born of Así God. como decía el profeta William. Just like Prophet William said, Cuando quiere pecar when you want to y sin va a pecar, and you're gonna sin, después se siente muy mal. then you feel Porque la terrible simiente de Dios está dentro. because that seed of God is in you. Y lo molesta. And it bothers Hasta que you se arrepiente.
arrepiente. and you begin to repent. Se arrepiente otra vez. You repent again. Y vive en And arrepentimiento. you live in repentance. Y dice así. And look what it says. Dice así, porque el que nació de Dios It says here, because whoever has been born of God va a permanecer en Dios. will remain in him. Eso dice la Biblia. This is what the Bible says. Verso 10. Verse 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios In this, the children of God are manifested, y los hijos del diablo. and the children of the devil. Los dos se manifiestan. Okay, so they're both manifested. Todo aquel que no hace justicia Whoever does not practice y que righteousness no ama a su hermano, and who does not love his brother, dice no es de Dios. it says he's not from God. El que no ama a su hermano. The one who doesn't love their brother. Muchos me están escuchando, me van a escuchar, hay muchos invisibles que A escuchan. lot of people are listening. A lot of people will listen. Some of you guys are a little invisible though. La llave The key es amor. is love. Es amor al hermano. It is to love your brother. Es decir, la familia de la fe. Is to say the family of Es the decir, faith. a otro hijo de Dios. Is to say another child of God. Si no lo amas, If you don't love them, no dice que you have to like them. No, no dice eso. no dice que lo tienes que gustar. No. Dice amar. No, it says to love. Uno le puede gustar todo el mundo. You know, you can O no gustarle. you can like everyone, or Pero you hay can que also not amar like al them. hijo de Dios. But we ought to love children of God. Al hermano. The brother. ¿Tú te das cuenta el peso que hay de esta responsabilidad? Do you see the weight of this responsibility? Porque Dios va a tratar con nosotros. Because God is going to try with us. Él viene por una iglesia. He's coming for a Él viene church. por su familia. He's coming for his family. La identidad nuestra Our identity, tiene mucho que ver con la eternidad. it has so much to do with Lo que eternity. estamos haciendo ahora, What we're doing right now, nuestro espíritu our spirit va a recibir, is going to se va a receive, preparar is going to para prepare lo que va a venir. for what's to come. La bendición de ser un hijo de Dios convertido There's a blessing to be a converted child of no God. dice que es perfecto. The word doesn't say they're perfect. No. No. Dice no practica el No, pecado. the word says they don't practice sin. Hay una convicción ahí There's a conviction here de que esa práctica de pecado es muerte. that practice of sin is death, Nos guste o no nos guste. whether we like it or not. Esa es la verdad. That is the truth. Por eso el Señor viene. That is why the Para Lord encontrar comes vida. to find life. Él encuentra vida. He Él finds se encuentra a life. sí mismo. He finds Él es himself. puro. He is Él pure. es digno. He is Él worthy. es rey. He is king. Él es cabeza. He is the head. De Wow. todo principado. Above all principality. El no practicar pecado To not practice sin, nos muestra una manifestación de identidad it shows us this manifestation of que identity el mundo no conoce. that the world does not know. Por eso hay que evangelizar. That is why we need to evangelize. Si el mundo conociera a Jesús, Man, if the world knew Jesus, no necesitamos los then, evangelistas. then we don't need evangelists. Pero estamos preparando. But we are preparing. ¿Por qué? Porque el Why? Señor viene. Because the Lord is coming. Y el Señor dijo, And the Lord said, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arrugas. He's coming for a clean church without any wrinkles or any defects. Spots and Spots wrinkles. and wrinkles. That's the word. Thank you, Vamos Prophet. por favor a Romanos 8. We're going to go to Romans chapter 8, Y please. dice el verso 1, We're going to be reading from verse en la 1. misma línea que estamos, In the same, preparándonos and this is in the same en reign ser where we tan are. benditos al ser hijos de Dios, We're being prepared to be so blessed, being a child of para God, bendecir a otros. to bless others. ¿En qué? In what? En hablarles de Jesús, In talking to them about Jesus. en enseñarles que hay una eternidad, In teaching them that there is an eternity. que hay un ministerio That eterno, there is a ministry of God. el ministerio eterno, an eternal ministry. There is an eternal ministry. Dice, Gracias. ahora pues, Look, it says here, there is now. ahora pues, It says there is therefore la Biblia now. habla en fe. The Bible speaks La in fe es faith. ahora. Faith is now. Romanos 8.1 Romans 8:1.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. No dice Jesucristo. It doesn't say Jesus Dice Christ. Cristo Jesús. It says Christ Es Jesus. decir, donde hay crucificación de It carne. is to say where there is the crucifixion of the flesh. Eso lo agarras camino a casa. Hey, you're going to understand this on the way Pero home. dice la Biblia, But the Bible says, los que no andan conforme a la carne, those that do not walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Si estás caminando en el Espíritu, If you're walking in the Spirit, ahora now la fe faith, hace que no pueda haber condenación. it makes you to know that there's no condemnation. Nunca el enemigo te va a poder condenar. Listen, the enemy can never Toda condemn you. condenación viene del diablo. Every condemnation comes Dios from the no te devil. condena. And God doesn't Es condemn el you. enemigo que condena. It is the enemy that condemns. Si hay camino en la carne. If there's a walking in the flesh. Dios me habló mucho en esta parte. And God spoke to me so much in Y this sé que la iglesia necesita esta parte And I know that the church needs this para part tener en claro to have it very clear. qué significa What does it mean caminar en la carne condenado, to walk in the flesh condemned? con la cabeza baja, con culpa, con vergüenza, With the head down, with shame, with guilt. o conforme al Espíritu, con la cabeza alta, O- sabiendo a quién nosotros pertenecemos. Or conform to the Spirit with your head held high, knowing who we belong to. Eso no es orgullo, That's not pride. eso es sabiduría alta. That is high heavenly wisdom. No confundamos Let's not confuse la verdad con la mentira. truth with lies. Dice el verso 2 Verse 2 says, de Romanos 8, and this is from Romans 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, for the law of the Spirit of life in Christ este Jesus. es el apóstol hablando, This is the apostle speaking here. dice así, Look what it says. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Has made me free from the law of sin and death. La muerte eterna es una ley So eternal death, that's a law. y la vida eterna es una ley And eternal life is a law too. y el pecado es también ley. And sin Wow. is also a law. Y dice la Biblia, And the Bible says la ley del Espíritu de vida en Cristo the law of the Spirit of life in me ha Christ librado, Jesus me ha hecho libre, me ha sacado las cadenas, ha roto los candados. has made me free, has set me free, has broken all the chains and Esa broken ley all del the laws pecado. from that law of Donde hay sin. pecado hay ley. Where there's sin, there's law. Oh. Y donde está la muerte, And there's where there's death. donde hay muerte Where, eterna, where there is eternal death, hay una ley. there is a law. Solo Jesús, Just Jesus, solo Jesús only Jesus nos puede liberar can deliver us de estas leyes. from these laws. Y dice el verso 3, And verse 3 says, porque lo que era imposible para la ley, for what the law could not do, por cuanto era débil por la carne, because it was weak through the flesh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne God did by sending his own Son in the likeness y a of sinful causa flesh. del pecado On account of sin, condenó al pecado en la carne. he condemned sin in the flesh. Si puedes tener revelación, Now, if you can have si this tus ojos revelation, espirituales se abren if your spiritual eyes are open y tomas esto and you take y this puedes entender and you can que understand Jesucristo that Jesus Christ, dice look what it says, en semejanza de carne de pecado, in likeness of sinful flesh, en la carne, in the flesh, Él dice, he says, condenó al pecado. he condemned sin. Por eso el pecado trae condenación. That's why sin brings Porque el pecado es condemnation. estar en contra de Jesús. Because sin is to be against El Jesus. pecado es impureza. Sin is Es impurity. falta de vida. It is a lack of life. A Él condenar el pecado en su carne Him to condemn sin in his own flesh, para que la justicia de la ley so that the righteousness of the se law cumpliera en nosotros. might be fulfilled Es in us. decir, que la gracia, Is to say that es the decir, que el grace, favor de Dios, it's to say that es the decir, favor que of la God, bendición del Padre that the blessing of the nos Father, elija, it nos calls us, elige, it elects nos us, llama, it calls nos us, separa it y separates nos us, dice, and says, son mis hijos. you are my children. Es una bendición It's a blessing. eterna. It's eternal. No tiene rival. There's no Nadie la rival. puede pelear. Nobody can No te la fight pueden it. robar. No one can No te la steal pueden it. copiar. No one can No te copy pueden it. hacer They nada. cannot do Es una anything. ley eterna. It is an
eternal law. por el amor del Padre. It is by the love of the Father. Solo por el amor del It's Padre only because of the love es que podemos subir. that we can ascend. Es que el rapto va a venir. That the rapture will Allá come. por el amor del It Padre. is by the love of the Father. No es por la obra humana. It's not by human No es work. por nuestros talentos. It's not by our No es por el talents. building más grande, It's el not- edificio más grande. It's No. not. It's not for the largest Es building. por el amor del It is Padre. for the love of the El Father. Padre mandó a su Hijo. The Father sent His Él Son. muere en la He carne dies in por the el flesh pecado que consume. because of the sin that is Para que consumed, tú y yo so that hoy you and me today seamos can libres be de free entrar a la eternidad and enter into y eternity. que nada nos pare. And so that nothing stops us. Y dice así. And look what it says here. Y dice el verso 5, Verse 5 says, porque los que son de la carne for those who live according to the flesh, piensan en las cosas de la carne. set their minds on the things of the flesh. decir It's to Que say caminar en condenación that to walk in tiene que condemnation ver con pensamientos carnales. has to deal with these fleshly thoughts. Lo que para What stops esa vanidad que that entra vanity that wants to son enter pensamientos are carnales these carnal thoughts que paran that stop que puedas caminar conforme al Espíritu. that stops you from walking in conformity with the Pero los Spirit. que son del Espíritu But those Santo that are of the Spirit, piensan en las cosas del Espíritu. they think of the things of the Spirit. Dice la palabra, It's the word says. mira lo que dice así. Look what it says. Verso 6. Verse 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, For to be carnally minded is death, pero el ocuparse del Espíritu but to be spiritually minded es vida y es paz. is life and peace. Dice el verso 7. Verse 7 says, Por cuanto los designios de la carne, because it says here that, can you repeat that again? designios de la carne son enemistad contra Dios. Because the carnal mind is enmity against God. Todo lo que la carne da y hace Everything that the flesh it gives and it es does, enemiga del Espíritu Santo it is in enmity. It is the enemy. It is against the Spirit. y es muerte. And it is death. Pero el ocuparse del Espíritu Santo, But to be spirit-minded, estar en relación con Él, to have a relationship with obedecer Him, la visión de Él, to obey la His vision, agenda de Él, God's agenda, los planes de Él, His plans que son opuestos al mundo, that are completely opposite of the world. es vida y es paz. It is life and it is peace. Dice el verso 7, Verse 7 por says, cuanto dice, no se sujetan a la ley de Dios. it says here, for it is not subject to the law of God. No podemos estar en la carne y creer que estamos sujetos a Dios. We cannot be in the flesh and then think we're subjected to God. La ley de Dios The law of God es el Espíritu. is the Spirit. Y el enemigo de la ley de Dios And the enemy of God's law es la ley del pecado y la ley de la muerte. is the law of sin and law of death. Y dice la Biblia, And the Bible says, y el verso 8, and verse 8 says, y los que viven según la carne so then those who live in the flesh no pueden agradar a Dios. cannot please God. Entonces, cuando el apóstol habla esto, And so when the apostle speaks this, es que está preparando la iglesia. it's because he's preparing the Es church. que le está hablando al espíritu de la iglesia It's because he's speaking to the spirit of the church para que sea libre de toda condenación to be free from all y condemnation. que no esté en la carne. And they're not in the flesh. Y ahora vamos ahí, And so we're going to go there now. porque dice el verso 9, Because verse 9 says, vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol. the apostle says, but you are not in the flesh. No vivís en el You la carne, don't live in the flesh, sino en el espíritu que mora dentro de ti. but in the spirit that dwells inside of you. Cuando tienes relación con la palabra, And so when you have that relationship with the word, esa misma palabra that very same word, está dentro de ti. it is inside of Y va you. por donde tú estés, esa palabra está. And it goes for wherever you are, that's where the word is. Porque mora dentro de ti. Because it dwells inside está of you. afuera. It's not on the No outside. es circunstancial. It's not Oh, circumstantial.
no es ahora hago un poquito de religión aquí. Oh, no, no. no. It's not like, okay, now just a little bit of religion here. No. Un poquitito aquí, un Oh, no. poquitito allá. A little No. here, a little there. It's not like El that. mismo. It's the same. Donde estés sos la misma persona. Wherever you are, you're the same person. No es que con uno sos de una forma, It's not con el your- otro sos de otra. You're not going to be one way with some people and a different way el the mismo. other. It's the same. El mismo espíritu. The same Él Spirit. no cambia. He doesn't change. El Espíritu Santo The Holy Spirit es puro. is pure. Y dice así, And look what it says. dice así, Look what it says. dice el verso 10. Verse 10. Pero si Cristo está en vosotros, And if Christ is in you, este es un hermoso verso. and this is the beautiful verse. Uno de los versos más hermosos para mí en la Biblia. This, for me, this is like one of the most beautiful verses in the Bible. Si Cristo está en vosotros, And if Christ is in you, es decir, si tu carne está is crucificada, to say, Cristo, if your flesh is crucified, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. that the body is truly dead because of sin, Mas el espíritu vive a causa de la justicia. but the spirit is life because of Y righteousness. dice el verso 11, And verse 11 y says, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús but if the spirit of him who raised Jesus from the dead mora en nosotros, dwells in you, ¿qué espíritu? what spirit? El espíritu de resurrección, The spirit of the el que resurrection, levantó a Jesús de los muertos. the one that raised Jesus from the dead, Él vive dentro. that he lives in you. También vivificará vuestro cuerpo carnal, mortal, por su espíritu que mora en vosotros. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Hay morada en el Espíritu Santo. So there is a dwelling in the Holy Spirit. Esa morada nos lleva a la eternidad con Dios. And so it is that dwelling that takes us to that eternal life with God. Créame, Believe el me, rapto viene. the rapture's El coming. rapto viene. The rapture is coming. El rapto de la iglesia viene. The rapture of the church is coming. Dice el verso 12. Verse 12 says, Así que, therefore, hermanos, le brethren, está hablando a la iglesia. and he's Le talking está to the hablando a la church. familia. He's talking to the family. Deudores somos, no a la carne. We are debtors not to the flesh. Para que vivamos conforme a la carne. To- No. Not to live according to the flesh. No. Dice el verso 13. It says here in verse 13, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. for if you live according to the flesh, you will Tu die. espíritu muere. Your spirit dies. Pero dice, But, the word mas si says, por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. but if by the spirit you put to death the deeds of the Y body, acá está la llave. and here is the key. No dice que la carne mate a la carne. It doesn't say that the flesh kills the flesh. No dice eso. It doesn't say that. Dice, mas si por el espíritu hacéis, el Espíritu Santo está con mayúsculas. Look. It says it right here. But if by the Spirit, capital S Porque esto no es Spirit, legalismo. because this is not legalism. No es una rutina religiosa. This is not a daily Esto no religious es un routine. hábito religioso que yo hago todos los días. This is not this religious habit I do every No es un day. mérito religioso. This is not this religious merit. No. No. Dice así. Look what it says. Si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. It says here, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Y dice el verso 12. And verse Porque todo, verso 14. Verse perdón. 14 says, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. for as many as are led by the Spirit of God. No dice todos. No. Look, it's not saying everybody. Dice todos los que son guiados por el Espíritu No. de It Dios. says all the people that are guided by the Holy Spirit. Estos son hijos de Dios. These are the people that are children of God. Ah. Oh. Entonces no todos son hijos de Dios. Okay, wait. So not everyone is a child of God. Los que tienen liderazgo del Espíritu Santo. Those that are led by the Holy Spirit. Los que el Espíritu Santo les da testimonio a su propio espíritu de que son hijos. Those that the Holy Spirit gives a testimony to their own spirit that they're children. ¿Te das cuenta que no es una obra humana? Do you see how it's La not universidad a no te human puede dar thing? esta identidad. How the university cannot give you this identity? Te prepara It prepares en you. el área que te va a usar, Well, at least in the area that you'll be pero used. no te da identidad espiritual. But it doesn't give you the spiritual identity. No te dice, no te define quién eres It doesn't- espiritualmente. It doesn't say nor does it define who you are spiritually. Solo la Biblia, Only the por Bible. medio del Espíritu Santo, And that is through the Holy Spirit. es una obra del Espíritu. This is a work of the Spirit. El trabajo del Espíritu el hombre no lo puede entender. The work of the Holy Spirit,
Man can't La understand mente this. humana no puede, es demasiado pequeña. The human mind can't. It's too tiny. Por eso dice la Biblia, And that's why the Bible says, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again para estar en temor. to fear. Vamos a parar acá. Okay, wait a minute. Let's see. Si sabemos quiénes somos, Okay, wait. If we know who we are, si el Espíritu Santo da testimonio and if the Holy Spirit gives testimony que somos hijos de Dios that we are children of God, y el Espíritu Santo and if the Holy Spirit nos da la seguridad gives us that que assurance somos libres, that we are free, entonces therefore, no hay esclavitud de temor. there's no bondage or fear. Mm. Oh. ¿Qué obra es? Okay, so what work is this? Es la obra del Espíritu. It's the work of the Spirit. Cuando Jesús muere, And so when Jesus es la obra dies, del Espíritu, it is the work of the el Spirit. Espíritu That the Spirit, de resurrección that Spirit of que resurrection, nos da la libertad. that gives us the freedom. ¿Por qué? Why? Y dice así, And look what it says. habéis recibido un espíritu de adopción, But you have received the Spirit of adoption, por el cual nosotros clamamos, by whom we cry out, Abba, Padre. Abba, Father. Es decir, tenemos un Padre It's to say that we have a Father lleno de amor, filled with love, lleno de compasión, filled with que compassion, está lleno de regalos para sus hijos. and is filled with presents for His children. La verdad, It's true. ese es el Espíritu de That's Dios. the Spirit of God. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de And it Dios. says De that the- nuevo vuelve a repetir lo que leímos hoy. And then it begins to just repeat again what we just read. It says, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Y no termina ahí. And it doesn't end there. Dice el verso 17. Verse 17 Y says, si hijos, and if children. no dice que todos son. Okay, look. Again, it doesn't say that we're all children. No. No. Dice, y si hijos de Dios, es decir, los guiados por el Espíritu Santo, And it's to say, and if children, meaning those that are guided by the Holy Spirit. también herederos. Then heirs. Es decir, tienes una herencia, That means that you have an inheritance. tienes un linaje, You have a lineage. hay algo que te va a seguir generacionalmente. There is something that's going to follow you throughout Eres un heredero generations. de Dios You are heirs of God. y eres un coheredero de Cristo. And you are joint heirs with Christ. Por eso el que tiene una conversión del Espíritu, That's why somebody that has a conversion no in the Spirit. religiosa, no emocional. We're not talking religious. We're not talking emotional Te here. estoy hablando de una convicción espiritual I am talking about a spiritual donde estás conviction anclado en la verdad, where you are anchored in donde the no hay truth, nada que pueda sacudirte, where there is nothing that can come and shake you. nada te puede sacar, entro y salgo, sí, no. Nothing can take you out. You come in, you No. come out. No. Cuando la tienes clara, When you have it clear, eres heredero, and you are eres an un heir, coheredero. you are a co-heir. Entonces, Therefore, cuando eso pasa, when that happens, eres un hijo de Dios. you are a child of God. Y cuando eres un hijo de Dios, And when you are a child el of temor God, podrá venir a molestarte, could fear come and bother you? pero no te va a hacer esclavo. But it's not going to make you a slave. Dos cosas diferentes. Two different El things. pecado podrá tentarte, Sin could tempt you, pero no te va a hacer esclavo. but it's not going to make you a Porque slave. la simiente de Dios que está dentro de ti Because that birth, that seed that is inside a of you dar of testimonio God, it's going to give a de que tú eres testimony libre. that you are y free. entonces el Espíritu Santo And so the Holy hace Spirit, una obra it does this act tan maravillosa that is so que trae esa marvelous. convicción It brings this conviction y trae dentro de and ti it brings into el you poder de la the herencia. power of the heir. Cuando tú eres And so heredero, when you are an heir, ¿quién te puede tocar? who can touch you? El enemigo The enemy no puede mentirte. cannot lie Él va a to you. tratar, He's going to try, pero no va a poder, but he can't. porque adentro de Because on ti the inside of está el you Espíritu Santo. is the Holy Y Spirit. Él va a testificar And he's going to a tu propio testify espíritu to your own en un spirit, sueño, in a dream, en una visión, in a vision, en una profecía, in a prophecy, aún mismo revelación de la palabra. even through the Él te revelation va a of the hablar word. He's going to y tu speak to espíritu you. sabe And so if your spirit knows, quién es el Espíritu Santo. who is the Holy Spirit? El enemigo podrá intentar And, cambiarte, and so the enemy could try to change you. pero donde hay una conversión genuina, But where there is a genuine conversion, no hay altos y bajos. there's no highs and lows. Siempre con Dios. You're always with God. Cuando alguien está con Dios, And so when somebody is with God, pase lo que pase, whatever may happen, quede embarazado, whether you're pregnant, tenga hijos, maybe you don't have children, se le muera alguien, maybe somebody you love dies, pierda todo, maybe you lose everything, nunca deja a Dios. you never leave Al God. contrario, It's the el que opposite. está realmente convertido, The one who is truly más se agarra de converted, Dios. they just grab onto God Más se agarra de Dios. stronger. They hang on to Him tighter. mira lo
que le pasó a Job. Look at what happened to Job. Mira lo que le pasó a David. Look at what happened to Mira David. lo que le pasó a Jesús. Look at what happened to Jesus. Él dijo, He said, Padre, Father, perdónalos. forgive No saben them. lo que They hacen. don't know what they're doing. Ah, Whoa. ¿qué le quiso decir? And what did he mean to Tú y say? yo You and me, God. sabemos. We know Ellos that they, no ven. they don't see. No me conocen. They don't know me. Ese es el mundo. That's the world. Ah, Oh. ser cristiano And so to be a Christian, no te salva. it doesn't save you. La sangre de Cristo The blood of Christ, te salva. that saves you. Jesús es Jesus más grande que el cristianismo. is bigger than Christianity. Ah, Oh. Dios bendiga a los que están escuchando. May the Lord bless everybody that is hearing. Se me fue el tiempo. Man, time just went by. Quería hablarte de esto, I want to talk about this, pero lo voy a dejar aquí but I'm going to leave it here y lo voy a continuar. and I'm going to continue later. Quiero que le pidas a Dios I want you to ask God que te dé esa convicción. to give you that Si conviction. todavía no la tienes If you still don't have it y la quieres, and you want it, porque Dios no te va a obligar. because God's not going to Dios no force obliga a you. nadie. God doesn't force anyone. Dios no obliga emocionalmente ni sensualmente a nadie. God does not force anybody La emotionally obra or sexually. evangelística es del Espíritu Santo. The work of evangelizing is done by the Holy No Spirit. importa los dones que pueda tener el ministro. It doesn't matter whatever gifts that the minister might La have. obra de convicción y las almas que se salvan es la obra de Dios. But the work of that revelation and the souls that are saved, that's done by God. Dice la palabra. The word says Convicción de justicia, de juicio y pecado viene del Espíritu Santo. conviction of righteousness, of judgment, and of sin comes from the Holy Spirit. Él usa, sí, él nos usa. Does he use us? Yeah, he Pero uses la us. obra es de él. But it's Él ya God's word. sabe He already knows ¿Quién se queda? who's staying, ¿Quién sube? who's ascending, ¿Quién va al cielo? who's going to heaven, ¿Y quién va al infierno? and who's going to hell. He Nosotros knows. no lo sabemos. We don't know. Nosotros debemos compartir. We just need to share. Solamente testificar. We just testify. Nosotros compartir la palabra. We just share the Hablar word. la palabra. We go Ser with the word. testimonios vivos. Be a living que testimony sabemos that we know que somos hijos de that Dios. we are children of God. Padre, en el nombre de So, Jesús, Father, in the name of oramos en este día, Jesus, iglesia, we ponte de pray pie. today, church, let's stand up y for a damos moment. gracias a Dios por su palabra, And we say thank you, God, for this por la word, revelación for the de revelation quiénes son los hijos de Dios, of who are the children of los God. hijos de Dios, The children of God. los que son guiados Those that are por el guided Espíritu Santo. by the Holy Si Spirit. estás conectado, aún estás aquí. If you're connected, maybe you're here Y a lo right mejor now. no estás seguro, no And sabes. Maybe you're not sure, maybe you don't know. Quizás hoy sea tu oportunidad Maybe today's your opportunity para recibir a Jesús. to receive Jesus. Porque dice que los que reciben a Jesús Because the word says that those that receive Jesus, van a tenerle el derecho, they will have the right, van a tener el derecho the right de ser hijos de to Dios. become children of God. Así que es una opción, And so it's an option. es algo que Dios te da. It's something that God Si tu gives you. corazón está abierto, If your heart is si tu open, espíritu está preparado, if your spirit is prepared, entonces ahí donde está, and so right where you are, di, Señor Jesús, say, Lord Jesus, yo reconozco I que recognize soy un pecador that I am a sinner y que tú moriste en la cruz and that you died on the y al cross. tercer día And on the third day, resucitaste por mí. you resurrected for Tú me. pagaste por mi vergüenza. You paid for my Tú shame. llevaste toda mi culpa. You took all my guilt. Y por medio de tu sangre, And by your blood, hoy yo soy salvo. today I am saved. creo I Que believe tú eres that you are el Señor the Lord de señores. of lords. Yo te recibo I receive como you mi rey, as my king, como mi salvador, as my savior, como mi Señor. as my Lord. Y creo And I believe que recibo that I receive salvación eterna. eternal En el salvation nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. A lo mejor te alejaste, And maybe you got far Y away from pecaste. God. Maybe you sinned. pero adentro But on the tienes inside, la convicción you have that de conviction que eres un hijo de that you Dios. are a child of Vuelve a God. la casa. Come back No to the importa lo house. que pasó. Man, it doesn't matter what happened. Vuelve a la casa. Just come back to His house. Vuelve a la casa. Come home. Porque Dios te perdona. Because God forgives Dios you. quiere perdonarte. God wants to Todos forgive tus you. errores. All of your mistakes. Todas tus blasfemias. All of your blasphemy. Todo lo que hiciste. Everything that you did. Tú lo sabes. You know exactly. Tú sabes lo que hay en tu corazón. You know what's in your heart. Vuelve. Come back. Vuelve. Come back. Antes de que sea tarde. Before it is too late. Vuelve. Come Hijo back. de Dios, vuelve. Oh, child of God, Y come back arrepiéntete. and repent. Porque Dios va a levantar la iglesia. Because God will raise up the Viene
church, Jesús. Jesus is Y coming. créame, And believe nadie me, quiere quedarse aquí. nobody wants to stay here. Nadie le va a gustar quedarse Hey, aquí. no one's going to like staying here Porque es muy duro because it's very hard sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of espero que Jesus, esta palabra I hope that this word, llegue donde tenga que llegar. it reaches wherever it needs to A los reach. continentes que tenga que llegar. All of the continents it needs to A los reach. altares que tenga que llegar. All of the altars it A needs los to reach. corazones que tenga que llegar. All of the hearts it needs to reach. Para que venga arrepentimiento genuino. So that there is a genuine repentance. Venga un arrepentimiento genuino. That a genuine Y podamos repentance come. testificar And so that we can que testify somos hijos de Dios. that we are children of Somos God. hijos de Dios. We are children of Por el God amor del Padre. by the love of the Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Sean Amen. bendecidos. Be blessed, everyone.